बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज हुकूमत के साथ दो जो हैं वो हाथ हुए हैं और आज जस्टिस बंदयाल ने सरप्राइज नहीं दिया। आज हकीकी मानों के अंदर हमें जो सरप्राइज नजर आ रहा है वो काजी फाइज ईसा की जानिब से है। आज सुबह सवेरे एक वीडियो आई जो मैंने आपसे शेयर भी की थी, जिसमें शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए जा रहे थे और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और उसके बाद जस्टिस बंदयाल जो हैं वो पौधा लगा रहे थे और अतर मिनल्ला साहब और मंसूर अली शाह उनके पीछे नजर आ रहे थे, जिससे ये तासुर आया कि पिछले चंद दिनों में एक वीडियो आई थी जिसके अंदर ये हम देख पा रहे थे और के लोगों ने कहा कि जनाब वो हाथ नहीं मिला रहे। और मैंने, आप मेरी वीडियो निकाल के देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि खातून पीछे हैं, वो उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं, फिर वो किसी को मिलवाने की कोशिश करते हैं, तो इस दौरान काजी फाइज साहब उस तरह मुतवज्जे हो गए। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाहिर है कि एक पूरे का पूरा ग्रुप है रिपोर्टर्स का भी और उनके अपने लोगों का जो ये तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं। मौजूदा हुकूमत के पास बेचने को कुछ नहीं है। बेचने से मुराद ये है कारकर्दगी वो नहीं बता सकते, वीएन उनके पास नहीं है, इमरान खान उन्होंने करना है, उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। तो अब फिर क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि कोई ऐसा तमाशा लगाया जाए, जजेस की लड़ाई करा दी जाए। और मुस्लिम लीग नून की एक पुरानी तारीख है कि इनके दौर में बाकायदा जजेस के ऊपर हमला हुआ, फिर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ जो कुछ हुआ, घर जाना पड़ा, वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन इनकी तसल्ली जब नहीं हुई और प्रोपेगेंडा भरपूर चलाया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब मुसलसल चैम्बर के अंदर बैठ रहे हैं और वो बेंचेस के अंदर क्यों नहीं बैठ रहे। वो बेंचेस के अंदर इसलिए नहीं बैठ रहे कि वो जस्टिस बंदयाल की जानिब से जो बेंचेस बनाए गए हैं उनको कानूनी ही नहीं मानते और उनके ख्याल में वो सब कुछ गैर कानूनी है। अगर वो सब कुछ गैर कानूनी है तो वो बेंचेस में क्यों बैठेंगे, वो केसेस की समाअत क्यों करेंगे? यहां तक बात रहती तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पीडीएम को कहीं का नहीं छोड़ा, जो लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। और लंबी चौड़ी प्लानिंग क्या है, मैं नाम लिए बगैर उनके टाउट का बता देता हूं, जिसने आज कहा, मुझसे दोस्त पूछते हैं कि क्या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, तो उसके मुताबिक अक्टूबर में भी मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे। बिल्कुल ना करवाएं जनाब, मुल्क में इलेक्शन का प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल से पार्लियामेंट खत्म हो जानी चाहिए, ताकि ये सिलसिला पाकिस्तानियों को उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अब आते हैं इस तरफ के काजी फाइज ईसा साहब ने आज इनकी तसल्ली कराई है जो लड़ाई कराना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ खबरें चलाते हैं और लंबी चौड़ी प्लानिंग है कि काजी फाइज, और ये मुस्लिम लीग नून के जावेद लतीफ साहब कह चुके हैं कि आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो हमें नून लीग को इंसाफ देना चाहते हैं। और मैंने तब भी कहा था ये काजी फाइज ईसा साहब को मुतनाज़ा बनाने वाली बात है। अब वो कैसे? काजी फाइज ईसा साहब ने अंग्रेजी के अंदर भी जवाब जमा करवाया, अपना बयान, वजाहती बयान जारी किया है, और उसके बाद उन्होंने उर्दू के अंदर भी वजाहती बयान जारी किया है, जिसमें वो बताते हैं कल यानी मौका 1 जून को चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट के तौर पे मोहतरम जनाब जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने हल्फ उठाया और प्रोग्राम के इख्तिताम के फौरन बाद सबसे पहले उनकी अहलिया के पास सलाम करने और मुबारकबाद देने गया, जहां मेरी मुलाकात जस्टिस उमर अता बंदयाल से हुई और मैंने उनसे दुआ सलाम की। फिर मैं जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान को मुबारकबाद देने गया। इसके बाद शरीयत कोर्ट के साबिक आलिम जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवार से गुफ्तगू के लिए गया, जहां जस्टिस बंदयाल भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। किसी ने यह लम्हा रिकॉर्ड किया और साथ ही गलत तौर पे इस बात का इजाफा किया कि मैंने जस्टिस बंदयाल को सलाम नहीं किया, जबकि इससे चंद मिनट कबल मैं ऐसा कर चुका था। मेरे मुड़ने की वजह यह थी जस्टिस रहमान की अहलिया अपने रिश्तेदारों से मेरा तारुफ करवाना चाहती थी, और मैंने आपको बताया था उस वीडियो में भी कि आप देख लीजिए, खातून चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतवज्जे कर रही है, जिसके बाद एक नौजवान से मिलते हैं, तो इस तरह से बाकी से इस्लाम दुआ लेने की में मसरूफ हो जाते हैं। उनका चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद लिखा कि मीडिया में गलत ताबीरात सामने आ रही हैं, मेरी दरखास्त है कि खिलाफ हकीकत खबरें न फैलाई जाएं, क्योंकि ये गैर जरूरी गलतफहमी और नुकसान का सबब बनती हैं। गठजोड़ के जरिए घड़ी गई झूठी कहानियों का माजी करीब में निशाना बनने की वजह से मेरे और मेरे खानदान को इस तकलीफ का बखूबी अंदाजा है। जिसके बाद उन्होंने कुरान पाक की आयत का हवाला दिया है कि जब भी कोई खबर तुम्हारे पास आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, ताकि तुम्हारी लाइल्मी की वजह से नुकसान न कहीं पहुंच जाए। फिर आगे लिखा, इस सिलसिले में ये बात भी खिलाफ हकीकत है कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन यानी इंटेंशनली एक ग्रुप बनाया हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। मैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए अपने मनसब के हलफ का पाबंद हूं और उसके खिलाफ किसी चीज की तायद नहीं कर सकता। हकायक मसक करके एक मुतनाज़ा बयानिया घड़ना इदारे के लिए नुकसानदेह है। हमें गैर जरूरी उमूर में पड़ने की बजाय मिलकर ऐसा मजबूत अदालती निज़ाम तामीर करना चाहिए जिसमें सारी तवज्जो फौरी इंसाफ की फराहमी के ऊपर हो। मेरा ख्याल है कि ये चपेट पड़ी है। वो जो कहते हैं कि तकसीम है, वो कि तकसीम का तासुर तो है। ये अब काजी साहब ने कह दिया तो अच्छी बात है, हमें यकीन कर लेना चाहिए, लेकिन तासुर तो है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जिन्होंने कल वाली वीडियो को लेकर प्रोपेगेंडा किया, प्रोग्राम्स किए, क्या कुछ नहीं कहा, और कहा
کہ ابھی تو قاضی فائز عیسیٰ نے شروع کیا ہے, جسٹس بندیال سے کوئی ہاتھ بھی نہیں ملائے گا, یہ آئسولیٹ ہو جائیں گے, یہ ان سب کو میرے خیال ہے تسلی مل گئی ہوگی. اب آتے ہیں اگلی بات. زرداری صاحب لاہور کے اندر ہیں اور اب سے تھوڑی دیر پہلے زرداری صاحب چوری شجاعت حسین کی رہائش گاہ کے اوپر پہنچے ہیں, جہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی. اس کے بعد وہ سردار ایاز صادق جو ہیں ان کے گھر گئے, وہاں پہ انہوں نے تعزیت کی ہے. اب اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ لاہور کے اندر رنگ تو دکھا رہے ہیں, اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ چیخیں بھی مار رہی ہے کہ آخر کیا ہے یہ ٹوٹنے کے بعد جو چیزیں ہمارے ہاتھ لگنی تھی وہ ہمارے ہاتھ لگنے کی بجائے کہیں اور جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. لیکن میں آپ کو زرداری کے بچے کی حرکت بتانا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب لاہور ہیں تو ان کا بچہ حرکتوں سے باز نہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کیس ڈسچارج کر دیا گیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کا, اور جوڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک جو ہیں انہوں نے یہ کیس ڈسچارج کیا, جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اس حوالے سے کسی قسم کے کوئی ٹھوس شواہد یا ثبوت پیش نہیں کیے جا سکے, جس کے بعد اینٹی کرپشن پنجاب نے ان کو ایک اور مقدمے کے اندر گرفتار کر لیا. اب ذرا اندازہ لگائیے کن جوکرز کے حوالے سے یا کن لوگوں کے حوالے سے ہم واسطہ پڑ گئے ہیں. انہوں نے فیس بک کے ایک اکاؤنٹ کی تصویریں لگائیں, گورنمنٹ آف پنجاب کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جوڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک صاحب کا نام لکھا, کہا ہو ڈسچارج چودھری پرویز الہی ٹوڈے ان میگا کرپشن کیس سیمز politically affiliated with PTI and playing dirty. He is sitting on a very sensitive post and dealing with important cases related to FIA and anti-corruption. His tilt towards PTI is clearly reflected from his hasty verdict and his social media pages. His social media profile clearly shows his activities and inclination towards PTI. A judge holding such an important slot should not pursue his personal political agenda from the judicial platform. The snaps of the judicial magistrate Ghulam Murtaza Wirk's Facebook and social media posts are attached. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جوکرز جن سے ہمارا واسطہ پڑ گیا, اگر آپ کو کچھ تھا اس کے خلاف تو آپ جج کے بارے میں کیسے بیٹھ کے اس کے اوپر یہ الزام لگا سکتے ہیں؟ آپ جاتے کنسرن جو بھی اس کا پلیٹ فارم ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرتے. میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں, ثاقب بشیر صاحب یا شاکر اوان صاحب کور کرتے ہیں کورٹس کو, ان کے مطابق جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے یہ اپ رائٹ آدمی ہے, میرٹ کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں, اور اینٹی کرپشن نے کیس اسٹیبلش نہیں کیا. اگر وہ اسٹیبلش نہیں کر پائے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹانگ دیتے چودھری پرویز الہی کو اس لیے کہ آپ کی خواہش تھی؟ تو اب ذرا اس سے اگلا لطیفہ سن لیجئے. یہ جو عامر میر ہے یہ سارے ریکارڈ توڑتا جا رہا ہے. وہ کہتا ہے جی پنجاب کی نگران حکومت غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہے. بالکل اتنی غیر سیاسی اور اتنی غیر جانبدار ہے کہ فیصل آباد کے اندر ڈی سی نے ترقیاتی سکیمیں منظور کرنی تھی, اور وہاں پہ نون لیگ کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو اس اجلاس کے اندر بلایا گیا, یا ان کے جو کارکنان یا لیڈر تھے اتنی ہے کہ ان کی مرضی سے ان سب کو کیا گیا. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک کس قسم کا جو پراپوگینڈا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور کس قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہیں. اب یہ نون لیگ کو جتوانا چاہتے ہیں, لیکن گراؤنڈ کے اوپر نون لیگ کو کیسے جتوائیں؟ ایک سروے کے حوالے سے بتایا گیا کہ نون لیگ کے پنجاب میں جی 70% جو مقبولیت ہے وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے. اب اگر جیو جیسا ادارہ جو ہے وہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب میں 70% مقبولیت یا ایسا کوئی سروے موجود نہیں ہے, تو پھر محسن نقوی یا عامر میر ٹل بھی لگا لیں, تو میرا نہیں خیال کہ پنجاب کے لوگ اتنے کوئی بے وقوف ہیں. جیو نے لکھا کہ نون لیگ کی پنجاب میں 70% مقبولیت کے حوالے سے سروے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. اب آگے چلتے ہیں. جاتے جاتے زمان پاک آج ایک بار پھر جو وکلا ہیں وہ وہاں پہ پہنچے اور عمران خان نے ان سے خطاب کیا, اور اس کے بعد عمران خان نے ایک اور جو تذکرہ کیا جو میں نے آپ کو آج ویڈیوز کے اندر خود بھی بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے کارکنان, انہوں نے بالخصوص خواتین جس میں سنم جاوید ہے, نام تو ان کا نہیں لیا, لیکن تعریف کی اور کہا کہ میرے لیے تعجب کی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی خواتین بہت تگڑی نکلی ہیں. اور اس کے بعد عمران خان کی زمان پاک سے تصویر بھی جاری کی گئی ہے جس میں وہ آج مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, اپنی فارم کے اندر واپسی جو ہے. تو میرا خیال ہے ان کی اس طرح سے جو ریلیکسڈ اس طرح کامنس والی فوٹو ہے اور مسکراتے ہوئے فوٹو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.